Segunda de Timoteo, capítulo 1. Anin in Pamplon si bachalchave ha carteri Timoteo, anin in apóstol shin ha Jesucristo, hari in samach oncher mala Dios. Arha shirucha, chineyar bishik, ha uslak aslemash hanuya ha Cristo Jesús, chike hanyuke keku shukin. Atat Timoteo, atin kahol chot Dios, in lok natnuna, harutsi hansi paha Dios chake, rechbila ki kotemal chin Dios, hatari ishtokochich mas treha katata Dios, in treha kahav Jesucristo. Eta shtikipokonata awach. Anin nin babi oración pa na kwenta chipakich chichaka, nin turkavichwe, in tok na turkachwe, nin maltyoshivitreha Dios amual. Arha Dios, anin inasamachel shin, niño onvika so tetok nsihoni ha Dios pawanma, kani keban chakaha, hawatit mama oher. Inurkachwe chakaha, tokshinawokeh tokori, tokshinal taukin, irmalari kongana nigana, nutachkutiri kawach aukin, utska kongana china, shkinki kotamwal. In chakaha, nurkachwe chini katsivi, chikolin hayokbalaku shukina Dios, kanitre harawatit loida, intre harate Eunicia. Yukekeku shnabeh, rukina Dios. In bien watak, chiyakulak ushitat rukin chkaha. Shmalari hanwaho chave, chininabavi cuenta tre harutzil, hayatana chaver mala Dios tokori, tokshinyanuka panavi, iyata chave, chishetok hunasa mahel, shina Dios. Como har Espíritu Santo hayatana chake, shmala Dios mahatash beberi il kamonta chake, prokiawar kamonta chakeri, nuya kachonga, nuya haraho benri il chin Dios patakak aslemash, inuya chake, chi bien kachop han kaban. Shmalarin bichave, mashtek ishbaltana, hanayar bishi ka Jesucristo, hakamik, impresor malar sobal Dios, mashtek ishbaltana mualanin chakaha, matapokonateka han picha echavich, shmal haram hor bishika utlaktsich shin Jesucristo, proharawchokak, hayatanak chaver mala Dios sharukinari na koch nohelal. Ha Dios arha shakruto, shakrucha, chin kaban an raho chake chin kaban, promarmalta chikota, kachakbech, proshubankeri chake, sharmal hachomar santa oher, irmal harutzilarha, tokshuya chake. Hari ni oherfi, shomar santo, hatok mahantitz ukarsa haruch ulev, tos chomar sach, che nutakto ha Cristo Jesús chakatoik. Ihar chomar santo oher, hari shkalasanchik kamik, hari tokshu takto ha Jesucristo, hat onel kashin. Ha Jesucristo arha, shkasar chokak ha kamik, iha huslatsi har kamonto, hari shkalas bech narbanik, ha uslak aslemal hamtek isik trich. Irmal ha uslak tzich shin Jesucristo, chebi tokshin chae, chishinok apostol shin, chinyar bishik, iyatachwe, chishin bekukin, havina kamech Israeltan, hari uslak tzich, shen tihochtre. Shmalari tokon kochipan, har pokonal kamik, promok ishbaltan na kuma anin bien watakwach, chokkin yukulfinukush. In bien watak chakaha chi arha, ninirubavi cuenta treno gelal, han hachon paruka. Watak chinikishwari no banchwe, inikishwari panonchwe, hatok stipichkuti. Ha utlati honem, ha shink utchawach, hari, oknak abase chikiti hoshik havinak. Mashataya kan, initan yukevi aku, shrukiena Jesucristo, nitan kikavi haraho benriil, shin Dios panakaslemal. Como harir kamonta chake, ha Cristo Jesús, ha yakushkaku shukin. Tabana cuenta nojel, ha van recomendar chaver mal a Dios, har Espíritu Santo, arjanico bekukin, arjatashkat tovichir banik cuenta. Atat awotak chikanojel, harikopar cuenta ha departamento Asia, emashinketo chita, proshinkeyakan kanichike figelo in Hermógenes. Praha onesífero, arjama kierita shubanchwe, chevi toknuajo, chehakahap Dios,
Stipoconante quewach har familia. Ha Onesíforo, kilamul yokbanukush. Imakishbalta shuna mualchi inoknak preso. Kanishupan toshurkawawe pa Roma, arha kongan shokla ilchin kanoshik, inshiruvishna chipuersa. Hakahap Dios, stipoconantarwach hatokstipichkuti hakahap Jesucristo, atat bien awotak chikongan shokruto chkaha, tokshoktihe pa Éfeso. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Inatant nkahol tekochawan chipan harutzil chin Dios, harkomonto ha Jesucristo. Hatihonem hani onchave ekich hashek ashani, hanwa hochave tapanachi recomendar hatihonem, chike hule chikachi hakola confianza kukin, hule achi, ha biene kovini, nekitihoch chikule vinaktre. Takacho harpokonal kumat ormala Jesucristo, chinatok at kanihun soldado shin. Ha soldado ton kihachipan har ejército, tamodos tu kota hun negocio, komor hawashik chin nimach, han bonomanda shin. Intrahunachi, har kohori chipan hun tsanem, havi matupan hakanin raho hatsanem chinuban, harim tu cheka premio shan lasashin. Inkerito na chonla chakaha, Niko viruqa tre hartihkom hatoknuachini. Tachabon che utz hashinsi bachaveri. Hagaqahab Jesucristo stuyana chave chinchaputahamual nohel. Niturqavi chave ha Jesucristo arha astahich kola kamnaqi. Arha rishu mamkan haroje rey David. Hawa ha utzlachtzich shin Jesucristo hanam horbishink. Inkongana ntihonar pokonal shmal. In kamik in bakon pakadener mal, panonchwe in kanihun itzalachi, pro hartzobal Dios, ni matzapaltavi, in kumal harech ormala Dios, anin nikoch nohelar pokonal utskachi nkevila totahem, harkamonto ha Cristo Jesús, chaqen hayakulkaku shukin, utskachi nyatana chike, ha gloria shinchilachikah pronichutih. Hawan hashinzi bachaveri ni katsivi, ha Jesucristo arha kampakakwenta, ha vishahun kapnarukin, vikayon kanchik hakil kamak, hari nokkasenarukin, havin kakoch harpokonalas tipichakih, hari shkokrach katoltaktsi ha Jesucristo, havin kapakonach kabich chok kaparkwenta arha, nbinachakech kaha, chimokshinta, maski ahoch, matikabang cumplir hakatsobas ng kabih, pro arha, ninubabi cumplir hanbih. Como arha, ni shimbi, chininubabi cumplir hartsobas. Hawa, hashinsi bahri, ni tanatavi chike, inkewash tapan recomendar chikeri, mastate panchaok, shtarmal huleti honem, hamtar kamonton, Dios rotakan bi cheveri, shkatche chike, como harit tihonem tanokwi hanek ashani sheneyotar mal. Tatihak te hasamak shin Dios hayatanak chave. Uts tabanatre, uts kaha Dios uts nutsat hasamak naban. Kasru bech tabanachirkohi ka uts tihonem har kamonto ha Jesucristo. Havi kierish taban hari mtaya akish. Mashtataya ka so chike havina kane yovin hatihonem hamtar kamonto imtanokwi. Como shahanine be mas chipan haritzelal. Haritzel tihonem kaya nohesh bevi npashiri kanihun itzeltio biln bepanim. Keri keban ha imineo infileto. Esach kina kaya kana utzatihonem. Hankibich chiatanachi chaqechi kastanakchik imchitahun qich teqilata kashkok astachi tohtich neche. Kumalech ekoliha katsalal yotahi hayukbalkeku shrukin ha Jesucristo. Por hachkeho hayukulkaku shrukin ha Jesucristo. Harbanona Dios chake okkanihun hach bien tikili har cimiento ish imtayotrik trich inkanitsib dalchuach har cimiento ish kewari. Hakahap Dios arha rotak kewach havinak nak chike hakatsich che ershin. Inchakaha kanitsib tali kanohel havinak hankibich che ershin Cristo shawashik chinkayakan haritzelal ne.
k'ixruach hawabal hakochipan hunimalajay. Koli kongana ni makruqih, kanitre oro oknak ovi plata. In koli hawabal chakaha hamakasta ni makruqih, kanitre che oknak ovi ulev. Havik ohun parti iri, chimtupan haritzelal arha nokhuna samahel hanimruqih. Hunan rukin hawabal hanimakruqih. Arha partiin chinuban hasama hakongan nkatsintre haraha. Arhan kovini nuban harutsil shanaktan hostre chinuban. Shmalarin bichave tapana cuenta harak aslemal come kolichke hakhola nikovi itzeltakna o khunwinakarpatak kanma inek ichike nke yakitre promashtekeri tabanatant hanapan kewari nakut harawutsil chikewach havinak niti yakoyve akun shrukin ha Jesucristo intikih harajo benriil shin Dios panak aslemal in shahun tabana kukin hako utlatak anma kukan hanin ke yaviruqi ha Dios mashtatayaka sotre hatsi hamtar kamonto imtanokwi como bien awotak tishechaoj kamonto Prohuna samahel shina kaham Jesucristo arhama cholata hanuban hara samahel shin Dios ekal nerchomih kanohelal Arham bien kovini nertijo hakachalal inkor paciencia. Hatokay kolin echo oshin, arhano chapchkewach panekal, mapanayewalta. Kierin uban komachkahlal masla Dios nuyachike, chinkekesh hakinaoj, inkeyakan haritzelal, inkotakija utzlachtzich, shin Jesucristo. In makepanchik engañash mash ha diablo, inetota pru'a como ha diablo erchapon utzka, chinkeban shanakta hak organ chike chinkeban. Segunda de Timoteo, capítulo 3. In hawashik chinawatakin hachintzi bachikri, tren hakis bashuchulev con ganas kayewach kamonto. Treri tiempo kewakibanik havinakri, Shah'en kilaqoq qakikiyon, con ganas el que kustri hapuk, in con ganas que ya kiaqih chaqaha, qas enimaq yanaqah. In chaqaha sha itzel netzihoni, makekinimaq kitata kete, matikimoltoshi harutsil banchike, sha itzel taqwinak chwa Dios. Matikipaqona ke wach havinak, ni makekuyumvi, njepan halon taqtzih, Shachachikari tzelal kayon kishin, ani, inojela utz, sha itzel nechetre. Kitzhukan hakamigo, chipan harkayewal, in matikechop nke minki chipan harkayewal chakaha. Kongan enimak nkena, imasnan kaho hakikotemal chiruchulev, chuach han kaho ha Dios. Nepeti patak kulto, proshamtikinimach chiha Dios, Nuya poder chakero kwinak chin kakesh hakanaoch. Eri vinak, mashtatako havi kukin. Como olich kikohol, hanki kanoch nak nyeban, chinebe kukin ishoki chikochoch, nekibana engañar. Hari shoki shabtikechop hankeban, kongan pakon na patakkan marmal hakil kemak, in chakanakta, chitihone mal nalkeko ustrich. Nina shvikeku stri hatihonem hae, pronimatikote kiwi ha uslatihonem shin Jesucristo. Harach I hanebekukin harishoki, nin kechavi ha uslatihonem, ha kanikyeban ojer, ha janes, injambres, tochkechatre ha Moisés hashbichike. Shayotanak kina mal haritzelal, ni alafi chimta ha yukbalkeku shrukin ha Jesucristo. Promochichtichtane ni mashkumal javinak, shaneyakan inkanojel javinak, shtikeya cuenta chike, chihatihonem tiaya mtanokui, imtar kamonto, kani banchike, jajanes, injambres, ojer. Pro atat bien, shawotakito hatihonem, hanimhoria ik, inakpanikan kaslemal chakaha. Bien awotak chianin, con ganan panojel harpanon recomendar chue a Dios. Awotak chikulnuku shrukin ha Jesucristo y con paciencia in kolin harajo benriil shin Dios pan kaslemal. Shin tselashi y shin tihar pokanal pronojel nkachon.
nojelari bien agotak. Inchakaja agotak nojel ja banchuachipan jaroshitinamit, Antioquía, Iconio, in Listra. Tri konganer pokonal chintich, prohakajav Jesucristo arja taoshin chipan nojel. Katsi han bichaveri, havik ojunio keruku shukin ja Jesucristo, invinupan, har voluntad ja Dios jari seguro chintzelashi vinak. Pro jari tzeltakvinak, in japonoltak engaño shahani neyotak mas. Ne kepan engañar javinak inkerich chakaja nepan engañar. Pro atat utzlati honem hayachave, inshanima jari mostatayakan. Atat bien awotak naksheti honapshin, inkat tinoshna, hatok shawotakita nohel, hatzibdal kanchipan, hasanti lachzobal Dios. Hatzobal Dios no yachave, chinpimas anaog. Inavil hatotahem rumal, hatok nyuk aku shrukin ha Jesucristo. Nohel, hatzibdal chipan, hatzobal Dios. Hashetzibani, Dios kayon kishin chitzibashik, inkih kamontachakay kiawari. Noki, chikitihoshik havinak, trenja usatihonem, inchirchaik, haritzaltaktihonem. Noki, chikichomishik havinak, hanjebankil, inchirkutik nojelal harutzil, kierir kohik hartzobal Dios utska, harasamahel chin Dios nojel nyatatre, utska chin kovini, nuban harutzil, shanaktan hostre chinuban. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Con ganan van recomendar chave, chininaya verbishi kartzobal Dios no el tiempo, tacha hatihonem hamakatzirta, tacha chike hanjebankil, inteyukbakekush. Tikje a paciencia, intachbochike wachnar hawashik chinkeban. Hawashi van recomendar chaveri, Dios nutzat inutzat chkaha, Hakahav Jesucristo, hashtipichinuchtich, arhan ni malachrey, inuqatitzich chikich chek aslin chi ekamnaqi. Como nerlana un tiempo, hatok matikiyachik kishkin havinaktre, ha utzachtihonem, shachachik nelkeku ustrich chirkashashik, hamtar kamontotre hakik aslemal. Shmal karito kaikiya vinak, neki kanonochle maestro, hanetihon kishin, prochle maestro, hashenkeya kigana. Eri, shenkeyakan ha utzachtihonem shin Jesucristo, inkeyakan so trenjuletzi hamtanokwe. Pro atat, tapana cuenta avi, tachabo che utz hanaban, takacho harpokonal han pichavi, mashtatan barbishi ka utzachtzich shin Jesucristo, tapana nojela samach, habano recomendar chaver mal a Dios. Anin, shahalash mahankin kamsashi, Shahalash mahantinyakan harwach ulev, kongan shintinuqich chirbishi ka utzachtzich shin Jesucristo, shimpan nojela samach, habanon recomendar chwe shmala Dios, mashinkeshterbishi ka utzachtihonem hakaniman, kohunto balil harkamonto ha utzak aslemal, inkamik watak chinyatana chwe, hakahav Jesucristo arha utzlak atoltzich, Arha stiochwe, harto balil tokori tokstipichkuti. Pro harto balil, manuyon tani stiatachwe, istiatachkech kaha kanojelas, hanelkeku stilay beshik ha Jesucristo, ha tokstipichkuti. Tatilato akich chinat piukin chanim, como jademas arha pechipan hatinamit Tesalónica, shiruyakan, Sharmal hakongan neshuku strich hakikotemal chirwachulev. Ha crescente arha shintak pataktinamit hakoparcuenta Galacia, in shintak hatito chkaha pataktinamit hakoparcuenta Dalmacia. Hakakamik sharuyon Lucas hakovkin, takamaton ha Marcos tawachbilachto tokshkat peti komarha utzlaha samachel, in kovinin ruto treha samach. Hatiki kochkaha, shintakchipan hatinamit Efeso. Hatokshkat peti, nakamtohan chekete hani onkampatroas, chirochoch hakarpo, inakamtoha hule libro chakaha, in hamas hawashik chwe, nakamtachik, hahule hatzib tachwachitsum. Hara Alejandro,
Hach yolchich arha kongana itzel chubanchwe. Hakahap Dios arha stiohil kasheltre. Inatat tabana cuenta avichuach como arha kongana shkulel ha usati honem kaya. Hatokshinskishina bechmul chikewach hakatol taktsing. Ni mohunta opshin she pekanohelan shinkeyakan. Promtinwaho chi Dios stuyata shkashel chike. Prohakahav Jesucristo arhata opshin inshuyauchoak. Irmadari shinkovini shinkis nohela samach. Hashuba recomendar chwe chirbishika utzlachtzi harkamonton. Keri shubanchwe utzka chikanohel javina kamech Israelta. Nkikasha ha utzlachtzi. Keri shimban Hakahav Jesucristo arhata opshin chipan hanimlar kayewal. Imbien wotak chinih arhavi nintovi pakyaka chanaktash ketzalamshin. Bien wotak chini arhavi nbano cuentavshin utska chinek ihena chipan ha gobierno hashinchla chikah. Kastashtiaru kamik chuak inchuhtih. Amén. Tay arutzilkewach ha priska inakila. Intay arutzilkewach chakaha kanohel harek oporochoch ha onesíforo. Ha erasto arha kihekanchipan ha tinamit Corinto. Haga Trófimo arha yawa ishiyakanchipan ha tinamit Mileto. Tatilato aqih chanet peti chanim ha tokmahan tumach tiempo tev. Ha Ébulo, Pudente, Lino, in Claudia, in Canojela Katzalash Wave, inquietacal Srutzilawach. Kastashtikhe panawanma, Hakahav Jesucristo, Kastashtikhe Harutzil, Shin Dios Avkin. Amén.